Urmatly aydoşlar, bugünkü öte turan temamız bu 5-nji gruppa taandyk bolup, maglumat berүүчү jol belgilerine girip girer. Misal üçin ala turan bolsak 5-nji gruppada 5-15 degen belgimiz var. 5-15 degen belgimiz var. Bu maşina toktotuvчу jay dep sizlerge maglumat berip atkan jeri bolup kaldy bu. Uşunun tüyüne biz birinci 7-nji gruppadan goşumça maglumat koysok da bolaverat. Goşumça maglumat belgisi. Hatta aydoçuga goşumça maglumat berip atkan yer bu 7.8 10 andan keyin 15 andan keyin 20 degen belgi. Bu neni bildiret aydoçularga? Üstündögi daha bir jol kaytarıp ketem maglumat berip atkany bul jerde toktooçu jay, maşina koyucu jay var dep. Tüyündögi sizlere goşumça maglumat berip bul jerde akı төлөп turuuçu jay var dep aydoçularga bul goşumça maglumat berip atkany. Uşunun özünü ala turgan bolsok bizde dagы jol belgimiz var. 5-nji gruppaga uşul özüler girip ketýän jeri var. 5-15 degen belgimiz. Şunun tüyüne biz koysok bolat. 7.9 degen belgini bu jerde 30 dep жазып koygan. Bul emne dep atar? Dagı oşol эле. 5-nji gruppa aydoçularga maglumat berip atkany. 7-nji gruppa 7.9 belgisi bu goşumça maglumat berip tablичка түрүндө 30 minutка чейин сиздер машинаны токтотуп 30 минуттан кийин кайра кетсе болот деген маанда goşumça maglumat berip aткан жери. Андан кийинки белгибиз бар. Ушул группаны biz toktotuvчу жай жөнүндө сөз кетип аткандан кийин айтайлык дагы бул деле ошо maglumat берип аткан жери болуп калды. Ушунун түйүнө биз 7.7 деген белгини койсок болот. 7.7 деген белгини biz ala turgan bolsak жеңил машина сүрөтүн тартып туруп, жеңил машина сүрөтүн аркасынан иштетилген газдар чыгып аткан. Bunday коюп койгон. Бул 7.7 белгисине таандык болуп атат. Себеби токтоочу жайга келип койдуңуздар, бирок бул жерде дейт машина жүргүзүп койгонго тыюу салып коюп аткан жери бар. Булар жалаң 7-нчи группа сиздерге кошумча маалымат берип аткан жери. Урматтуу айдоочулар, биз азыр 1-нчи группага кайта келип атабыз. 1-нчи группа бул эскертүүчү жол белгилерине кирип кетет. Түзүлүшү 3 бурчтук, чети кызыл менен белгиленген. Birinci gruppada şu belgiler aydoçuga aldın ala eskertip koyucu jol belgisine girip gelet. Şaharın içinde, şaharın sırtında ala turgan bolsak, şaharın içinde 50-100 metre alatda koyuyoruz. Şaharın sırtında 150-300 metre alasta koyup aydoçunun jönüne eskertip koyup atkan jeri. Bu bir aydoçunu eskertken jeri emes, adan tышкары жөө жүрүшчүлөрдү eskertip koygan jeri katары eseptilet. Biz aldımkı nemebizde aytkanбыз. 1-nji gruppadagı 1.20 degen belgi aydoçunun aldın ala eskertip koyup atkан jeri bolup kaldı. Эми караңыздар, biz 5-nji gruppaga келдик. Бул 5-nji gruppa aydoçuga maglumat berүүчү jol belgisi katары kiretти. Ушул группанын 5-nji gruppada 5.16.1, 5.16.2 degen 2 belgimiz var. Bul belgi aydoçuga maglumat berip atkан, анан aydoçu эмес, жөө жүрүшчүлөргө maglumat берген. Ушул жерден жөө жүрүүчүлөр өтө турган жер бар деп aydoçuга maglumat берип аткан. Бирок aydoçular jөө жүрүүчү жерге 5 метр жетпестен токтоп, жөө жүрүүчүлөрдү коюп жибергенден кийин гана жүргөнгө уруксат берилет.